अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ भी हम सब बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक तो सूरह मोहम्मद के बारे में बताऊंगी कि आपने कब कैसे पढ़नी है। इससे आपको इतना फ़ायदा होगा, हर जायज़ आपकी जो हाजत है वो पूरी होगी। अगर आपका औलाद का मसला है, अगर आपकी बेटियां हैं, बेटे नहीं हो रहे हैं, तो ये स्पेशल सूरत है जिससे ऐसा भी मुमकिन है। उसके अलावा ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसी मुराद है जो पूरी नहीं हो रही, अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं, आपको कोई वसीला नहीं बन रहा, गाड़ी लेना चाहते हैं, औलाद का मसला, कोई भी मसला है, तो ज़ाहिर है आपको पता है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करनी चाहिए। एज ए मुस्लिम हमारा अकीदा इसी चीज़ में है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक बेहतरीन वक्त आने पे सब कुछ अल्लाह ताला जो है ना इंसान को हर चीज़ से नवाजता है। तो उसके लिए हमें भी थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊंगी आज सूरह मोहम्मद के बारे में। उसके अलावा भी डाउट में ये हो रहा है कि आज जो है ना 9-10 मुहर्रम का मैंने रोज़ा रखा है, वो मैं आपके साथ ना क्लिप्स शेयर करूँगी। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खास होगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सी और भी आपको बातें बताऊँगी साथ साथ। चलें फिर व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं टाइमली उठ गई थी। उठ के मैंने तहज्जुद अदा की। तहज्जुद वो वाहिद वक्त होता है जब इंसान जो है अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। वो जो टाइम होता है ना, वो सुकून का टाइम होता है। हमें दुनियावी कोई टेंशन भी नहीं होती कि भाई हमने ये काम करना है, फलाना करना है। जैसे अगर ज़ोहर के टाइम हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, उस टाइम भी हमारे 100 काम और खुले होते हैं। असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़। तो इस तरह ये है कि जो मतलब तहज्जुद का टाइम होता है ना, उस पर खालिस्तन हम अल्लाह ताला के पास होते हैं, उससे दुआएँ कर रहे होते हैं, और उस टाइम हमें कोई और काम नहीं होता। तो इसलिए इस नमाज़ को बहुत ख़ास कहा जाता है। और तहज्जुद की नमाज़ उन्हीं को नसीब होती है जो कोशिश करते हैं, जो अल्लाह ताला से मिलने की ख्वाहिश करते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो अपनी टीन एज से ही ना ये वाला रूटीन शुरू करते हैं, और मतलब एजिड होने तक उनकी यही रूटीन रहती है। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे, आमीन इलाही आमीन। खैर यहाँ पे तहज्जुद मैंने अदा कर ली। फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई हूँ। आज मैंने रोज़ा रखा है। यहाँ पे 9 मुहर्रम था, तो आज मैंने अकेले ही रोज़ा रखा है। तो मैं जो इस तरह के रोज़े होते हैं ना, मतलब जो फ़र्जी रोज़े, सॉरी जो नफली रोज़े, उसमें मैं किसी को फोकस नहीं करती हूँ कि आप रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना मामला है, और हर इंसान और अल्लाह ताला का मामला है ये कि जितनी भी इबादत होती हैं ये इंसान और अल्लाह के दरमियान होती हैं। तो जिसका अगर दिल करता है, तो कोई अगर कहेगा मैं रखूँगा, तो फिर मैं बना देती हूँ। तो आज का दिन ये था कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए फिर मैंने, मेरे हस्बैंड ने भी काम पे जाना था, तो मैंने उन्हें कहा ही नहीं है। लेकिन जब मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे मियाँ ने कहा कि हम सबको भी तुम उठा रही थी, तो अच्छा ही था, इन रोज़ों की ना बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो फिर मैंने कहा कि चले नेक्स्ट डे मैं आपको उठा लूँगी। और 10 मुहर्रम का जो रोज़ा था, मैं और मेरे मियाँ ने जो ना इकट्ठा रखा। खैर यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 3:15 का टाइम होने लगा है, और साथ में अभी बहुत ज़्यादा टाइम था, अजान को भी टाइम था, फिर नमाज को भी टाइम था। तो मैंने कहा रोज़ा मैंने बंद कर लिया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो नफली इबादतें होती हैं, नफली जो रोज़े होते हैं, ये अजान से थोड़ा टाइम पहले बंद करते हैं, चूँकि अजान तो नमाज के लिए होती है, तो इसलिए फिर ये कि इनका टाइम जो है वो थोड़ा पहले होता है। तो मैंने पहले बंद कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने जो है ना वो शुरू कर दिया, यहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ। फिर इस तरह जो है मैंने सूरह यासीन पढ़ी कि चलो इसी तरह मेरा अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, और जब तक अजान होती तो मैं ये काम अपना कर लेती हूँ। खैर मैं यहाँ पे नमाज अदा करके फिर मैं सो चुकी। अब मैं जब जागी हूँ तो नाश्ते का टाइम था। तो मैंने कहा जो बाकी घर वाले उनका रोज़ा तो नहीं, उनको नाश्ता बना के दिया जाए। और मोस्टली नाश्ता ये होता है कि गर्मियों में जो है ना अक्सर बाहर से बंदा लेके आ जाता है, कभी नान लेके आ गए, और कभी जो है ना वो ब्रेड वगैरह हो गई, कभी घर में बन जाता है। तो बस नाश्ता इसी तरह हर घर में होता है। हमारे घर में भी ये होता है, कभी एग्स खा लिए और ब्रेड खा ली, कभी घर में बना लिया, तो इस तरह मिक्स होता है। आज ये था कि बाहर से मंगवा लिया था। फिर साथ में ये है कि फिर दोबारा से मैं सो गई थी, मेरे बच्चे भी सो रहे थे, और आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। आज जो है ना यहाँ पे मैं सूरह मोहम्मद भी पढ़ रही हूँ, और साथ साथ मैं आपको सबसे पहले सूरह मोहम्मद की फजीलत के बारे में बताऊँगी। फिर हम जो है ना दोबारा से व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपका कोई भी मसला है, कोई भी दुनियावी मसला है, कोई परेशानी है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कोई ऐसा मसला है जो हल हो ही नहीं रहा, आप बारहा कोशिश कर रहे हैं, आपने हर काम करके देख लिया, हर अमल करके देख लिया, लेकिन उसमें देर अगर ना, तो इंशाल्लाह आज से आप ये सूरत स्टार्ट कर लें, आपकी सारी देर, सारे जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला गायब से आपकी मदद करेगा। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। कभी कभी हम जो हमें ना टस्ट किया जाता है, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर टस्ट करते हैं। ये बात आपने अपने जहन में बैठा लेनी है। खैर सबसे पहले मैं ब्लॉग में बताऊं तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे जो चिड़ियाँ वगैरह है ना, वो ये तोड़ देती हैं। तो इसी तरह हुआ, फिर से उन्होंने जो है ना ये वाला तोड़ दिया है। तो अब मैंने नीचे रखा है जाके। तो मैंने कहा यहाँ पे अब मैं पानी रखूँगी, देखूँगी यहाँ से टूटता है कि नहीं, क्योंकि वो हाइट में शायद इसलिए भी हो सकता है। तो फिर मैं नया लेके आई थी। आजकल बहुत शदीद जो है ना वो हो रहा है, क्या नाम है, मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो आप लाजमन जो है ना परिंदों के लिए ही रखें। देखना आपको परिंदे कितनी दुआएं देंगे। ये मैंने कहा था ना कि आज का ब्लॉग बहुत खास है। इसमें मैं 2-3-4 चीज़ें आपको बताऊँगी, सारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से।
ابھی جو ہے وہ شام کا ٹائم تھا, یہاں پہ میں نے پھر یہ برتن چینج کر لیا, میں نے یہاں پہ یہ لا کر رکھ دیا, اور ساتھ ہی یہ تھا کہ میں نے جو دوسرا اپنے برتن دیکھا نا جس میں نے پتھر بھی ڈالا ہوا ہے, وہ میں نے اس لیے ڈالا کہ ہلکا ہے تو شاید اس لیے نا گر جاتا ہے اور ساری جو ہے نا اس میں سے دانے گر جاتے ہیں, تو میں انہیں اس طرح کر کے رکھ لیا. خیر یہاں پہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ افطاری کی تیاری ہوئی تھی, یہاں پہ ہم افطاری کرنے لگے ہیں. تو بس افطاری میں کچھ خاص تو اتنا نہیں بنایا تھا کیونکہ پانی پینے کی بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی, بہت شدید گرمی تھی 9 اور 10 محرم کو, اور آج کل بھی بہت گرمی پڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے, جو جہاں ہیں, باہر جو جانے والے ان کو تو شدید گرمی لگتی ہے, جانا آنا مشکل ہے, گھر کے اندر پھر بھی چلو اس طرح نہیں ہوتا, عورتیں مینیج کر لیتی ہیں, چلو نہا لیتی ہیں, کپڑے بندہ چینج کر لیتا ہے. اللہ پاک سب پہ اپنا کرم کرے, آمین الہی آمین. خیر آج ابھی میں آپ کو یہاں پہ ایک اور ٹپ بتاؤں گی کہ اگر آپ لوگ ڈیلی باہر جانے والے لوگ ہیں, اگر آپ کے پاس یہ سہولت ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی وغیرہ ہے تو پلیز ٹھنڈے پانی کی بوتلیں آپ لے کے جائیں. جو بھی آپ کو مزدور, جو بھی آپ کو راہ چلتا ہوا ایسا انسان نظر ہے تو اس کو لازمی آپ پانی دیں, ٹھنڈا پانی. دیکھنا آپ کو وہ دوائیں دیں گی, چھوٹی چھوٹی جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں, روزمرہ کی دوائیں ہوتی ہیں نا, یہ اگر ہم لینا شروع کر دیں گے لوگوں سے تو آپ دیکھنا ہماری زندگی آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی, اور ہماری زندگی سے اسٹریس, ٹینشن, انگزائٹی, ڈپریشن سب ختم ہو جائے گا, اور تمام جو ہماری جائز حاجات اور خواہشات ہوں گی نا وہ لازماً قبول ہوں گی. دعائیں جو لی جاتی ہیں نا ان کی تو بات ہی کوئی الگ ہوتی ہے. تو یہ دعائیں ہم ایسے ہی لے سکتے ہیں کہ چھوٹے موٹے کسی کے کام کر کے, کسی کی ہیلپ کر کے تو ہم یہ دعائیں لے سکتے ہیں. تو خیر یہاں پہ جو ہے پھر میں چائے وغیرہ پی, کیونکہ چائے تو بہت مینڈیٹری ہے, اور اس کے بعد یہ ہے جتنی بھی چائے گرمی ہو, اس کے بعد یہ ہے کہ پھر یہ ڈائریکٹ صبح کا ٹائم آ گیا. صبح ہم لوگوں نے روزہ رکھا, تو آج میں اور میری میاں نے روزہ رکھا, اس لیے آپ کو 2 ایگز نظر آ رہے ہیں. 2 میں نے پراٹھے بنا لیے تھے جو بالکل نہیں کھائے گئے, بچ گئے تھے, اور ساتھ میں کڑی ہم نے بنائی تھی, تو میں نے کہا وہ بھی گرم کر کے اپنے میاں کو دے دوں, کیونکہ میرے جو ہسبینڈ جی ہے نا وہ سالن کے بغیر سحری بھی نہیں کرتے اور نہ ہی ناشتہ کرتے. تو یہ میری گھر کی کہانی تھی, یہ میری کہانیاں تھی. تو آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں سورہ محمد کے بارے میں. اچھا, سورہ محمد آپ نے پڑھنی کیسے ہے؟ سورہ محمد آپ نے ایسے پڑھنی ہے کہ آپ نے ایک جمعرات سے آپ شروع کریں اور نیکسٹ جمعرات تک آپ اس کو پڑھیں. یعنی کہ آج اگر جمعرات ہے, آج آپ شروع کریں اور ڈیلی کی بنیاد پہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک جو مغرب کے بعد جو ہے نا دن سٹارٹ ہوتا ہے اور دوسرے دن مغرب تک وہ دن ہوتا ہے. تو میں اس طرح کرتی ہوں کہ کوئی بھی میں اگر عمل کر رہی ہوں, کوئی بھی وظیفہ کر رہی ہوں, تو اس کا میرا یہ عمل ہے کہ صبح میں سٹارٹ کرتی ہوں. جیسے اگر صبح میں نماز پڑھوں گی تو ساتھ میں 1 دفعہ پڑھ لی, پھر دن میں 2 دفعہ اور رہ گی تو کسی بھی ٹائم پڑھ لی, ظہر کے ٹائم, عصر کے ٹائم پڑھ لی, تاکہ مغرب سے پہلے اینڈ ہو جائے تو وہ دن کاؤنٹ ہوتا ہے. تو میں اسی طرح پڑھتی ہوں, اسلامی دن بھی ایسے سٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ مغرب سے پہلے نا اس کو ختم کر لیں. یہ بہت اچھی یہ ٹپ ہے, اور آپ نے کرنا بھی ایسے ہے کیونکہ اسلامک جو دن ہے وہ اسی طرح سٹارٹ ہوتا ہے. آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے, دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ لیں, اتنی بہت لمبی بھی نہیں ہے. ٹوٹل جو ہے نا 3 پیجز ہیں, اور اس میں آپ لوگوں نے پڑھنی ہے, اور آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے. اور یہ آپ نے جو بھی آپ کی خواہش ہوگی, جو بھی آپ کی حاجت ہوگی نا, آپ نے ذہن میں رکھ کے, اگر آپ اولاد کے لیے کریں تو آپ بس ذہن میں رکھیں. بے شک اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, وہ شہر سے قریب ہے, لیکن آپ اپنے منہ سے بھی اس چیز کا اظہار کریں, اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے اور مجھے پتا ہے کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے, بے شک تو ہی مجھے دے گا, تجھے اپنی رحیمی کا, کریمی کا واسطہ ہے, تو مجھے یہ چیز عطا کر لے. تو انشاءاللہ آپ کا دیکھنا سارا جو عمل ہے وہ قبول ہوگا. 7 دن تک آپ نے پڑھنی ہے. ایک جمعرات کو آپ شروع کریں, نیکسٹ جو جمعرات ہے اس پہ آپ اینڈ کریں, اور اس دن ہو سکے تو کچھ میٹھا یا کچھ بھی ہلکا پھلکا آپ اپنے ارد گرد میں بانٹ دیں. تو یہ چیز دیکھنا کہ آپ کا یہ عمل اتنا قبول ہوگا, اور انشاءاللہ جتنے بھی لوگوں نے پڑھی ہے نا انہوں نے کہا کہ ہماری ہر جائز خواہش جو بھی ہم نے مانگا ہے تو قبول ہے. اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ ذہن میں یہی سوچیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, آپ آخر درود شریف پڑھیں, تو انشاءاللہ یہ قبول ہوگی. یہ تو سورہ محمد کے بارے میں تھا, آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا اور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے. یہاں پہ آج بہت شدید گرمی تھی, اور مجھے اتنی شدید پیاس لگ رہی تھی دن کے ٹائم. تو مجھے ایک دم سے نا پرندوں کا خیال ہے, میں نے کہا میں جاتی ہوں ان کو ٹھنڈا پانی ڈال کے آتی ہوں. اچھا, پرندوں کو میں صبح لازمی دانا اور پانی ڈال دیتی ہوں, لیکن دن میں کوشش کرتی ہوں کہ اتنا زیادہ جو ٹیمپریچر آج کل ہو رہا ہے, اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے, تو اس میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پرندوں کو ٹھنڈا پانی ڈالوں, یا جو پانی ان میں پڑا ہوا ہے صبح سے اس میں تھوڑی سی نا برف ایڈ کر لوں, تاکہ ان کو بھی اچھا فیل ہو. اور یہ چیزیں, یہ دعائیں دینے کی اصل چیز ہے. یہ جو بے زبانوں کی ہم خدمت کریں گے نا, یہ ہمیں لازماً دعائیں دیتے ہیں, اور آپ کے ایسے ایسے کام ہوں گے. مطلب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہوگی, ہمارے پاس گھر ہوگا, ہمارے پاس بنگلہ ہوگا, تو ہم جو ہے نا خوش قسمت ہوں گے, ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو ہمیں سکون ہوگا. بلکہ نہیں, اگر آپ کی زندگی میں صرف سکون ہے نا, سکون ان چیزوں سے نہیں ہے. اگر آپ جھونپڑی میں بھی رہتے ہیں, اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے, تو بلیو می کہ آپ خود دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں. دعا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دے اور سکون کے ساتھ دے. سکون بہت ضروری ہے, اللہ تعالیٰ اچھی صحت دے, اولاد دے, رزق دے, ہر چیز اللہ تعالیٰ دے, لیکن ساتھ میں اس کے سکون بھی دے. خیر یہاں پہ جو 10 محرم ہے, اور ہم لوگوں نے نیاز کے لیے رائس بنا لیے تھے, اور ارد گرد سے بھی ہمیں نا آج کل کافی کچھ آج کے دن آیا تھا, رائس بھی آئے تھے, اور ساتھ میں کھیر وغیرہ بھی لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کی تھی.
यहाँ पे मैं आपको 2 तस्बीहात दिखा रही हूँ। एक तस्बीह में मैंने पढ़ा था, दुरूद शरीफ पढ़ा है, और दूसरी तस्बीह में मेरे मियाँ जी दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि आप जो भी घर में काम करेंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो घर के सारे लोग उस काम पे लाजमन लगेंगे, बेशक थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। मतलब अगर अच्छा काम करें तो आप बार बार ये कहें कि अच्छा ये कर लें, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ें, ये कर लें, ये अमल कर लें, तो देखना एक दिन आएगा कि वो ये अमल ज़रूर करेंगे। इसी तरह मैं अपने मियाँ को अक्सर कहती थी कि जो है ना दुरूद शरीफ की बहुत वैल्यू है। दुरूद शरीफ से टेंशन परेशानी ख़त्म होती है, एंग्जाइटी स्ट्रेस ख़त्म होता है, टेंशनें ख़त्म होती हैं, इंसान रिलैक्स फील करता है। तो आज देखें उन्होंने रोज़ा रखा था और ख़ुद ही मुझे बताया भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, खुद ही जाके वो अपनी तस्बीह लेके आए, उन्होंने फिर तस्बीह पे ना दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये बहुत अच्छी एफर्ट है, आप आहिस्ता आहिस्ता दूसरे के दिल में ज़रूर डाला करें, नमाज रोज़े की बात ज़रूर डालें, देखना फिर आपके अपने घर में भी सुकून होगा और ज़िंदगी भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसान होगी। इसी तरह बच्चों के लिए मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि जो भी हम माएँ काम करेंगी ना, वही हमारे बच्चे करेंगे, खा वो काम अच्छा है या बुरा है। तो इसीलिए कोशिश करें कि ऐसे काम करें, दिन में एक आध कोई ऐसी उनको नसीहत करें, ऐसा काम आप प्रैक्टिकली करें ताकि वो देखें अच्छा काम हो, तो वो इसमें जो है ना पार्टिसिपेट करें, ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी भी खुशहाल हो और हमारे बच्चे भी खुशहाल हों। तो इसके अलावा जब देखेंगे, मैंने आपको बताया कि मैं पानी डालने जा रही थी तो मेरी बच्ची मेरे साथ गई है। तो ये चीज़ें दिखाने का मकसद व्लॉग में यही है कि देखें जो हम जो भी अच्छा काम करेंगे ना, बच्चे उस चीज़ में हमारे साथ लग जाएंगे। बुरा भी करेंगे तो ज़रा उनकी एज छोटी है, उन्हें नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो वो उस चीज़ में हमारे साथ लगेंगे ज़रूर। खैर आज का जो व्लॉग था ये यही था। और 10 मुहर्रम को बहुत शदीद वाली गर्मी थी, हम लोग फिर बाहर निकले, यहाँ पे कंटेनर कुछ चाहिए थे, एक देगचा भर के ना हम लोगों ने यहाँ पे मदरसा था वहाँ पे राइस बांट दिए थे। क्योंकि हमारा जो एरिया है यहाँ पे तकरीबन स्ट्रीट में सब लोगों ने कुछ ना कुछ बांटा था, तो हमारा यही था कि एक दो घर जिनसे हमें कुछ नहीं आया, इट्स मीन कि उन्होंने कुछ नहीं बनाया, उन्हें तो हम देंगे, बाकी किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि जब उन्होंने बनाया है तो फ़ायदा कोई नहीं है देने का, फिर वो चीज़ आया उनसे बेहतर है किसी और के काम आ जाए। तो बाहर से हम कंटेनर लेके आए थे, वहाँ लोग सबील बांट रहे थे, वो सारा मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे देखें तो ये रात का टाइम था और एक बादल था जिसमें ये देखें ये चमक थी बादलों की। तो बस अल्लाह ताला रहम करे, पता नहीं कैसी कैसी निशानियाँ नज़र आ रही हैं। अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे, अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पे करे, हमारी ज़िंदगी को अच्छा करे और हमारी मौत को भी अच्छा करे, आमीन इलाही आमीन। चलें फिर मैं चलती हूँ, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।